बहुत गर्म है। गर्म है ना। फिर हेलो गाइस, आज हम लोग का इधर वीडियो शूटिंग हो रहा है ईटानगर। ये आईजी प्रांग में कैमरामैन कोरियोग्राफर। ओके কেনেকুৱা লাগিছে? কৰি বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে লগত মানে একদম দিছে ৰ'দ দিলেও মানে ধুনীয়া ছোৱালী চাই আমি একদম মজা লাগিছে। একো প্ৰব্লেম নাই আমাৰ বাৰু এইটো আইজি প্ৰাগ ইন্দিৰা গান্ধী অৰুণাচল বেংক তিনিআলিত আছোঁ আমি এতিয়া মজা লাগিছে ন? মজা লাগিছে একদম জাকা শ্বুটিং হৈছে बहुत गर्म है। गर्म है ना। फिर और इधर I am Odusa. Kamal Datta. My name is Tapa Pegu. को कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना। वो लड़का का होगा फिनिश।